دا پانی دے قطرات لو زیادہ درختوں دے پتیاں نو زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس لو زیادہ درود و سلام سب کے دعا آمین معزز آمین حضرات جس نے اپنی زندگی چ رمضان پایا اور اس دے روزے رکھے اور اپنا احتساب کیتا اپنی ایمان دا اپنی غلطیاں نو تسلیم کیتا اور اس دی توبۃ نصوحا خالص توبہ کیتی اللہ کہندا ہے اے لوگ رمضان دی قدر نو پہنچن والے نے تے میں انہاں دے پچھلے گناہ معاف کر دینا جو آدمی اس طرح دا رمضان گزار چکیا ہے کہ آج اسی 5 روزہ رکھیا ہے اور ایک جج دے سامنے بندہ پیش ہوئے وکیل کہے جناب میرے بندے نو ضمانت دیتی جائے اور جج صاحب پوچھتے ہیں ہاں بھائی تو ایک کام گاں کریں گا وہ کہنا جی میں جناب بالکل نہیں کراں گا اگر وہ کہے کہ کراں گا جج کدی بھی ضمانت نہیں لوے گا اگر انسان پرے چ بہ جائے پرے چ پرے دا سرپنچ کہے ہاں بھی منڈیا تو وڈیاں دی کان تے نہیں لوائیں گا غلطی تسلیم کیتی ہے معافی مانگنا گاں تے نہیں لڑیں گا وہ آندا جی ہاں میں لڑاں گا پرے اس سے والے الٹ جائے اس سے والے اس بندے نو کیا بس بھائی ساڑی تاڑی کوئی صلح نہیں انہیں تے کیا میں پھر بھی لڑاں جیڑا بندہ رمضان تو ایک دن پہلے اگر کوئی جرم کوئی گناہ کر رہا ہے اور رمضان دے پہلے دن انداز ٹوپی ٹوپی لے کے رنگ بدل کے مسجد تے نیت دی یہی ہے کہ چاند رات تو پھر اسراں دی زندگی تے اللہ آندا جس طرح جج ضمانت نہیں لیندا میں بھی اس بندے دی توبہ قبول اچھا جج تے ججمنٹ کر سکدا ہے وہ غیب دا علم نہیں رکھدا اگر جج ظاہری طور تے انہوں ضمانت دے بھی دوے اگلی دفعہ پولیس انہوں عادی مجرم لکھ دے گی کہ جناب کل انہیں ضمانت لئی آج پھر لڑے ہے لہذا جج پھر دا پچھلا ریکارڈ ویکھے گا کہے گا یار میں تینوں ضمانت دیتی سی جج بھی اگلے ورا انہوں فیل کر دے گا پرے بھی دوسری تیسری لڑائی چ فیل کر دے گی تفتیشی محلے چ خفیہ طور تے گواہیاں لوے گا کہ بھی یہ دے بارے کی ہے اصل علماء کرام اے حدیث لوکاں نو سناندے ضرور مگر تے اور لودی لوجک چ نہیں جاندے کہ اینو بیان کیویں کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جنہیں رمضان پایا دے روزے رکھے اپنے ایمان دا احتساب کیتا تے میرے نبی فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا جناب جی نصوحا لفظ دا آپ قرآن سے لفظی ترجمہ نکالے خرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نکاح مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں جس نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا اس نے اسلام سمجھا کیا میں بچپن میں اس مسجد میں آتا ہوتا تھا ایک مولانا عبدالحلیم صاحب ہوتے تو وہ ادھر ترجمہ پڑھاتے تھے ان کی داڑھی مہندی لگی ہوتی تھی اب تو مجھے پتہ نہیں مگر وہ بچہ ادھر مجھے جلسوں میں ملتا میں ان کو پوچھتا باجوہ صاحب پرانے ہمارے بزرگ اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے صحت والی زندگی دے یہ کافی بزرگ ہو گئے بندے مجھے 28 سال تو ہو گئے ہیں جلسے کرتے اور یہ پٹواری علی مسجد میں 2005 سے آنے لگا اور نکرچ میرا ایک چن بیٹھے نے میں انہوں نے فل فٹنس جوانی چے اس مسجد دے وچ میں جدو آیا پہلی دفعہ تو میں گل اے کرنی ہے جنہیں تسی بیٹھے کہ آج کتنے پروفیسر طاہر صاحب سے بھی میں پوچھ رہا تھا کہ وہ ادھر ترجمے کی کلاس جس مسجد میں ترجمے کی کلاس نہیں ہوتی وہ تو ایک بلڈنگ ہے فرنچائز اسلام کی ہے فرنچائز وہ ہوتی ہے جس پہ جیز کی فرنچائز ہے سم میں ایرر آئے بندہ فوراں فرنچائز پہ جاتا ہے جی میری سم میں مسئلہ ہے اگر وہ حل نہ کرے وہ کہتے ہیں ہیڈ آفس چلے جائیں ہیڈ آفس حل نہ کرے وہ کہتا لاہور چلے جائیں اس کا کوئی حل نکالتے ہیں جس مسجد سے
اللہ کی قسم ہے قرآن کا ترجمہ حدیث کا ترجمہ نہیں ملتا، وہ کلین بچھا کے بلڈنگ بنا کے بیٹھے ہیں۔ مجھے چیلنج ہے 5 نمازیں لوگ پڑھ کے نکلیں، بتا وہ دین کا پیغام کیا لے کے گئے؟ 5 نمازوں میں بھی انہوں نے وہ مقصد نہیں پورا کیا جس لیے یہاں بلایا ہے۔ سنت بھی گھر پڑھو، فرض بھی نفل بھی گھر پڑھو۔ فرض صرف مسیتے کیا ہے کہ پڑھو کہ تانوں دائیں بائیں دی خبر ہو جائے، تانوں دائیں بائیں دی خبر ہو جائے کہ امیر کیڑا، غریب کیڑا، ضرورت مند کیڑا ہے، غنی کیڑا، فقیر کیڑا ہے۔ اور سفید پوش صفاں چو تلاش کرنے وہ کہن گے نہیں منہوں کہ میں حقدار ہاں۔ اللہ کہندا تو تلاش کر کے دینا ہے، پھر میں مننا۔ تو جماعت نہ نماز پڑھ کے دنیا کو بتایا ہے کہ یہاں دائیں بائیں کی خبر رکھنے کے لیے اتحاد یکجہتی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تیرا تکبر والا سریہ توڑن لی اللہ نے فرض نماز مسیتے لے آتی کہ تینوں دائیں بائیں دی خبر ہو جائے۔ تھوڑی جی آواز کھولو جی پہلے سی تیز ذرا۔ آج جے اگر درس تسی سن گے پورا، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جڑے تھوڑے جے اگلے روزے رہ گئے تسی اس طرح دے گزارو گے انشاءاللہ۔ یہ جملہ سننے والا بڑا قیمتی۔ آج بائی پاس سے لے کے چند قلعے تک مسجداں دا وزٹ کرو، کوئی 50 سال پرانی، کوئی 60 سال پرانی، کوئی 30 سال پرانی، اور وہ خالی رات ہوتے حافظ پیدا کر رہے ہیں۔ اس حافظ کو بھی نہیں پتا، ہندو کہتا یہ حافظ عالم ہے، اس کو نہیں پتا، صرف اس نے عربی رٹی ہوئی ہے۔ بھائی قرآن کے بارے جو علامہ اقبال کا شعر بوڑھا کر دیا تم نے پڑھ پڑھ کے، نبی خرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ علامہ اقبال نے قرآن کے ترجمے مبارک کہا تھا کہ جس نے قرآن کو سمجھا نہیں اس نے کلمہ زبان سے پڑھا ہے۔ یہ قرآن دنیا کا کوئی قانون بتاؤ جو گلے میں لٹکانے کے لیے بنا ہو، یا دیواروں پہ لکھنے کے لیے بنا ہو، یا قبروں پہ لکھنے کے لیے بنا ہو، یا مردے کی چادر پہ لکھنے کے لیے بنا ہو، یا مسجدوں کے میناروں پہ لکھنے کے لیے بنا ہو۔ دنیا کا کوئی آئین دکھاؤ، امریکہ کا، یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کا، یورپ کا، یورپی ممالک کا، جناب روس کا، پاکستان کا، کسی کا آئین، ہر ملک کا آئین ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے، جرم روکنے کے لیے، اور کڑی سے کڑی سزا دینے کے لیے کہ ملک میں امن ہو۔ قرآن آئین مقدس ہے کاری کائنات کو چلانے کے لیے۔ ہم نے دیواروں پہ لکھ لیا ہے اور اپنے اعمال پہ نہیں لکھا۔ یہ قرآن آئین ہے، مکمل ضابطہ اخلاق ہے۔ اب اس کو سارا دن کو بیٹھ کے پڑھے تو شام نو نکل کے بندہ آکے ہاں بھی قرآن نے کی کیا ہے منو نہیں پتا، تو کیا ہم نے قرآن سے وفا کی؟ کتنی مساجد ہیں یہاں گجرانوالہ میں؟ بتائیں 150 فٹ مینار ہیں مسجدوں کے، تے 150 بندے نو ترجمہ نہیں پڑھا سکی مسجد۔ بوڑھے ہو گئے ہمارے نمازی، نماز کا ترجمہ نہیں یاد کر سکے، نماز کا ترجمہ نہیں یاد کر سکے۔ بھی ہم اپنے اللہ سے کیا باتیں کرتے ہیں؟ اب سیڑھیاں دے چڑھ دے جو مولیاں لکھیا ہوندہ ہے پڑھو اللہ اکبر، جدو اتر دے مولیاں لکھیا ہوندہ ہے سبحان اللہ پڑھو۔ یہ دے کدی لاجک دیکھیے بھی یہ کیوں پڑھایا ہے؟ جدو بندہ اللہ اکبر کہندا نا، بندہ کہندا میں 100 منزل بھی اتے چلے جاواں مگر اے منزل تو چھوٹی ہے، میرا اللہ تو اس سے بڑا ہے۔ اور جدو اتر دا سبحان اللہ کیوں کہندا ہے؟ بندہ زوال دی طرف آ رہا ہوندہ ہے نا، تو بندہ کہندا ہے مینوں زوال ہے، میں نیچے دی طرف جا رہے ہیں مگر میرا اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ کل بھی عروج والا، آج بھی عروج والا ہے۔ اوہ بلو شرط تو موبائل نیچہ کر، درس سونا آج تینوں پتہ لگے، موبائل میں دھیان ہوگا کیا سنے گا؟ میں چاہتا ہوں جتنے بیٹھے ہیں حضور کی محبت میں آج ایک ایک لفظ آپ کو سمجھانا ہے، اور جتنے دوست احباب بیٹھے میں یہ امید رکھوں گا آپ پہ کہ آج یہ جتنے دوست احباب میرے چان آئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی فکر دے کے جاؤں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ مسجد وہ ہے جس میں ہر نماز کے بعد امام مسجد اپنی نماز کے بعد 5 منٹ درس دے، ہٹی کھولن والا ہٹی کھول دا، گاہک آئے نہ آئے، گاہک چیز لے جائے یا نہ لے جائے، وہ دکاندار بہندا ہے کہ نہیں بہندا؟ اچھی بولو، وہ ہٹی دا شٹر سوڑ دا ہے پھر چک دا ہے۔ امام مسجد دا کام ہے کوئی تبلیغ سنے کوئی تبلیغ نہ سنے،
سلام پھیرے تے قرآن کھول لے، سلام پھیرے تے مشکات کھول لے، بخاری کھول لے، اگے دو بھی نہ بہن ایک ہی بہ جن تے بس پھر 5-10 منٹ جڑی نماز ایتاں پڑھیاں نے وہ دا لوکاں نوں ترجمہ سمجھایا کہ جو تسی 10 منٹا پیچھے کھلو کے سنیا ہے تہاڈا رب تانوں آ کہندا ہے بس ہن تسی گھراں جا سکتے۔ اے اصل اسلام ہے جی۔ وہ تبلیغی جماعت والے تبلیغ کرتے ہیں جی، کھڑے ہو جاتے ہیں جی، لوگوں کہتے ہیں بیٹھو بیٹھو، بھائی تمہیں تکلیف کیا؟ اگر وہ کرتے ہیں تو تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اگر وہ اپنی زندگی کا قیمتی ٹائم نکال کے جماعت آتی ہے، بیٹھتی ہے، تعلیم کراتی، تم بھی قرآن کھول لو۔ کسی کو برا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں قرآن دیا، قرآن کھول لو۔ اگر وہ تمہیں کہیں بھی قرآن نہ کھولو تو پھر بتاؤ، تو گناہ تمہارا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو جلسوں میں 6-6 گھنٹے بٹھایا، 6-6 مولوی سنائے، وہ بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ لوکی 9-9 گھنٹے جلسیاں جی بہندے نے۔ ہاں عصر والے مسجد چان کے بہ جاندے آج جلسہ ہے، مغرب والے بہ جاندے آج جلسہ ہے، مگر اسی مولویاں نے 5 نمازاں پڑھان والے نمازی 22 نے 20 نے 30 نے 40، مینوں دسو کنوں 5 نمازاں چ دین دس کے کلے؟ کدی کسی نمازی نو بٹھایا ہوئے بھی نماز جنازے دا ترجمہ ہی یاد کر لو؟ کسے نہیں۔ تے ہر مسجد ویلو شیشیاں نہ سجیے، کلینہ نہ سجیے، ٹیلہ نہ سجیے۔ گجرانوالہ کا بڑے بڑی مسجدوں میں چلے جو قسم تصویر نظر آتی ان ٹیلوں میں، اتنی خوبصورت ٹیل لگی ہو۔ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی پلاسٹک کے پھولوں سے، کبھی کاغذ کے پھولوں سے، کیسے آتی؟ یہ ایک حافظ صاحب نے قرآن سنایا ہے، یہ زبانی ہر کوئی یاد کر سکتا ہے، مگر قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سمجھنا اس سے افضل عبادت ہے۔ یہاں پتہ ہے اعلان جد بازی ہو رہی پاکستان، ساڑھے منڈے نے 4 مہینے قرآن حفظ کیتا ہے، دو جاندہ 1.5 مہینے کیتا ہے، تے جاندہ 34 دنوں کیتا ہے، 6 آندہ 3 سالوں کیتا ہے۔ اللہ دا واسطہ ہے اے زد چو باہر نکلو، جیڑا بچہ 2 سال حفظ کردہ 2.5 سال کرے نال قرآن دا انہوں ترجمہ پڑھاؤ۔ ایک کاری رکھیا ہے حفظ واسطے تے ایک کاری رکھو ترجمے لی، کہ نال بچیو گھنٹہ تساں ترجمہ بھی پڑھنا ہے۔ آؤ ہن میں تانوں سمجھاواں کنہ لوگاں دین سکھیا۔ حضرت امام وقی بن مخلد سمندروں پار دا سفر کیتا ہے تے قرطبے تو چلے نہیں، تے حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ دے شہر بغداد پہنچے، آندے نے اللہ والے میں امام احمد کو قرآن سکھن آیا ہوں۔ میرے نبی نے 2 بندیاں تے رشک کیتا ہے، صحیح بخاری امام بخاری 194 ہجری چے پیدا ہوئے، نبی پاک تو 184 سال بعد پیدا ہوئے، 63 سال عمر پائی، 36 سال دی عمر چے صحیح بخاری لکھی۔ امام بخاری 6 لاکھ حدیث زبانی یاد کی تھی، نبی نے ہو کہ 50,000 حدیث زبانی یاد کی تھی، ماں دی دعا نال اکھاں ملیاں، 6 لاکھ حدیث رسول یاد کی تھی، 7,297 حدیث جامع صحیح بخاری چے امام بخاری نے لکھیاں نے۔ میں سوال کرنا چاہنا ہے، وہ امام بخاری نے سن لو تیانا 36 سال دی عمر چے صحیح بخاری لکھی، 36.5 سال دے منڈیاں نو نماز دا ترجمہ تک نہیں آندا، تینا کو گڈیاں دے شیشے تڑا لو، عشق رسول چ مسیتاں تڑوا لو، عشق رسول چ جلوس کڈا لو، عشق رسول چ نہ کل جناب جو مرضی کھلا کر کے بندے مروا لو، مگر جے انہاں نوں پوچھو بھی تیرے نبی نے کیا کی، اپنے نبی دیاں 40 حدیثاں 40 سنا دے، آکھن گے جی سانوں اے نہیں ہوندی۔ اس میمری کارڈ میں 2,000 نمبر ان کو یاد ہے، ان کی ہارڈ ڈسک میں دنیا کے سارے معاملات یاد ہیں، ان کو اپنے دھوکے دیے ہوئے یاروں کا بھی پتہ ہے اور جنہوں کو یار بنانا ان کا بھی پتہ ہے، مگر جو ساتھی قرآن قبر کے اندر جانا ہے وہ ساتھی دا خبر ہی نہیں کسے۔ صحیح بخاری چ امام بخاری نے لکھیا ہے کہ 2 قسم دے بندیاں تے اللہ رشک کردا ہے۔ پہلا بندہ ہو جنہیں ساری زندگی بہتا قرآن پڑھیا ہے، جنہیں ساری زندگی چ بہتا قرآن مجید پڑھتا ہے، اہل قرآن تے میرے نبی نے رشک کیتا ہے۔ تے دوسرا بندہ میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ جیب وچ پیسے رکھ کے تے تلاش چ رہندا ہے میں کسے تے خرچہ کراں، میرے نبی نے آکھیا کسے نہ بہانے بہانے خرچ کردا رہندا ہے، صدقہ کردا خیرات کردا ہے، مینوں او دے تے وی رشک آندا ہے۔
हुण तुहाडे च कई सखी बैठे ने जिन्हां अजे तक किसी नूं खजूर नाल भी रोज़ा नहीं खिलाया, तो सब तो नेक पाक ने इस टाइम है जी। असीं अपने रिश्तेदारों को खिलाया। ओ भाई अज नबी को ढूंढो, अपनों को तो सब कोई खिलाता है, किसी ना किसी रिश्ते लज्जो कलज्जो। आजकल ये बड़ा रिवाज निकला है जी, कुड़मां दी अफतारी करानी है, कुड़मां दी सैरी करानी। भाई कुड़म ते आणगे तेरे वाल कोई तोहफे लैके, ते तू उन्हां दी चंगी सेवा वाली अफतारी कराएगा। फोटो सैशन होगा और बताएंगे जेवर पा के बीबियाँ उधरों आनगियाँ, इधर भी जेवर पा के सोहने कपड़े पा के पूरा घर खुशबू नाल महक भी अज साडे कुड़म आ रहे अफतारी करन। ते अल्लाह नहीं वेख रहा भी इन्हां विच मेरी रज़ा खालस है या रिश्तेदारी पालन दा है। अल्लाह ते आलिमुल गैब है। ते जदों तुसीं बगानियां नूं सददे जे ते सड़क ते दरियां विछा के ते सहरी अफतारी कराउंदे, मेरी चैलेंज है तुसीं अपने सहुरिਆਂ नूं ते सड़क ते बहा के अफतारी कराओ, वो तुहानूं अच्छा फील करनगे। जरा सोचो इन्ने बंदे ते रोज़ेदार ते अल्लाह दा मेहमान हुंदा है और सोने नबी दा मेहमान हुंदा है। और रोज़ेदार दी असर वाले मुँह दी स्मैल अल्लाह नूं इतनी प्यारी लगदी कि अल्लाह कहंदा मैनूं जन्नत दी कस्तूरी तो भी ज़्यादा प्यारी लगदी है। ते असीं उहनूं सड़क ते सहरी अफतारी इबादत है, इसको मस्जिद में रहने दें। मस्जिद में वुज़ू करके असर टाइम जब रोज़ेदार बैठेगा उसके लिए इमाम मस्जिद तबलीग करेगा, अल्लाह उसके दिल में रहम डालेगा, उसको दीन की समझ आएगी। असी सहरियां अफतारियां सड़कों पर बेटा ये लाइट नहीं जलानी मोबाइल की, सड़कों के उत्ते बिठा दिते ने बंदे, किसी के पैर नहीं तुपे, किसी की धौन नहीं तुपी, ना वुज़ू किया ना नमाज पढ़ी, तो उत्थे अफतारी करन दे। मस्जिद का माहौल होता है, मस्जिदों को बेआबाद ना करो। मस्जिद का माहौल, गड्डी हमेशा वर्कशॉप च जाके ठीक होंदी है। ये वर्कशॉप गाड़ियों की, गड्डी नूं इत्थों धक्का ला के बैटरी ला के स्टार्ट करके अगले उत्थे लै जांदे, वो कहंदे ने बाकी काम वर्कशॉप च होएगा। मेरे भाईओ बाहर से लोगों नूं धक्का ला के इत्थे लिया करो, ये रूहानी वर्कशॉप है, इत्थे आके अल्लाह दा करम बरसेगा, माहौल दा असर पैगा, खरबूजा खरबूजे नूं वेख के रंग फड़ेगा। आप कितने नेक बंदे मेरे सामने बैठे, आप सब लोग मुझसे ज़्यादा नेक हैं। इस छोटी सी उम्र में मैंने 28 साल जुमा पढ़ाया और 1100 से ज़्यादा मस्जिदें बना दी, मगर जो मस्जिद बनाता हूँ उनसे वादा लेता हूँ कि तर्जमे की क्लास शुरू करें। भाई जो तर्जमा नहीं मस्जिद पढ़ाती उसने इस्लाम का पैगाम आगे ट्रांसफ़र क्या किया बताएं। मैं तो सलूट करता हूँ इस मस्जिद वालों को, यहाँ मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि तर्जमे की क्लास चलती, अब भी चलती है कि नहीं चलती। तो ये आप देख लें, मैंने याद रखा हुआ है, उस टाइम सारे ये बुजुर्ग जवान थे जिस दिन तौर की मैं बात कर रहा हूँ, और अब इतना मजमा है। और ये जुमला सुने, इमाम बुखारी ने 2 बंदों पे कहा कि नबी करीम रशक करते, ते साडे बारे इमाम सुने इब्ने हजर अस्कलानी फतहुल बारी शरह सही बुखारी दे मुअल्लफ ते जनाब बलूगुल मराम दे मुअल्लफ। ओ इमाम अल्लाहु अकबर इमाम इब्ने हजर कहते ने जदों पटवारी वाली मस्जिद दे लागों लंघे, जदों सेटलर टाउन जाए, DC टाउन जाए, जदों जनाब DC रोड ते जाए, जदों गार्डन टाउन च जाए, मॉडल टाउन च जाए, ते दुनिया दी खूबसूरत गड्डी वेखे, खूबसूरत औरत वेखे, खूबसूरत बाजार देखे, खूबसूरत कोठी देखे, खूबसूरत लिबास देखे, ते मेरे नबी दे प्यारे नबी दीन दे खादम इमाम इब्ने हजर ने लिखा है, बंदा फौरन पढ़े दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। ये दुनिया तो मोमन के लिए कैद खाना, असल खूबसूरती तो जन्नत में है। फौरन ध्यान जन्नत की तरफ ले जाए। आज कितने बंदे लोगों दी कोठियां वेख के अंदर बल्ले बल्ले बड़ी सोहनी। भाई तुम्हें आखिरत भूल गई। कैदी के लिए बोलो सोने का महल हो, उसको अच्छा लगेगा। मिसाल ये कोट लखपत जेल है, अडयाला जेल है, कैंप जेल है, ये गुजरांवाला की जेल है, अंदर से सोने की बना दी जाए तो कैदी से पूछे भी तू इधर सुखी है, सोने की छत लगी हुई, वो कहेगा ना भाई मैनू बाहर कढ़ो। वो चलिया जदों तेनू कैदी नू जेल दे सोने दा कमरा चंगा नहीं लगता, ते मुस्तफा ने फरमाया दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन वास्ते कैद खाना। तो इसको क्यों खूबसूरत बनाता है। जब मलकल मौत तुझे देखते हैं ना, वो फरिश्ते मुस्कुराते हैं कि मकान बना रहा 100 साल की बुनियाद रख के, तो उम्र दी 3 साल रह गई। 50 साल तक तो मकान ही बनाते रहते तुम।
ادھر سے بنایا تو دوسری سوسائٹی میں، ادھر سے بنایا تو ادھر. میں نے دیکھا ہے ماں باپ سب کا حق مار کے بڑے بڑے محل بناتے ہیں اور وہی بچے اس کے کمرے میں بھی جانا پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں ڈونٹ ٹچ می لائف. تم کون ہوتے ہماری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ اللہ کہتا دیکھ لا جن کو تو نے لوگوں کا حق مار کے محل بنا کے دیا ہے، یہ زندگی میں اپنا انجام دیکھ لا. اور مرنے کے بعد کیا کریں گے؟ ابھی لاش قبرستان نہیں جانی، لوکاں دیگاں دے ٹکن کھول دینے. دوسری گلی میں ابھی میت جاتی ہے، لوگ جناب دیگاں دے ٹکن کھول دیں. صریحاً سنیے، صریحاً حدیث رسول دی خلاف ورزی. جڑا بندہ میت کروں چکے فوراً بیبیاں روٹی کھولدا ہے، میرا فتویٰ ہے کوئی غیر شرعی عمل ہے. کیوں؟ نبی کریم نے فرمایا جدو تسی اپنے پیارے نو دفن کرو اینی دیر قبر تے ٹھہر کے دعا منگو رو رو کے کہ کونٹ ذبح کر کے او دے بوٹیاں تقسیم کرتیاں جان. جنہ ٹائم او دے چ لگے تسی اپنے پیارے دی قبر تے مشکل وقت تے دعا منگو. مگر وہ بیبیاں دعا والے ہاتھ چکن، اللہ ساڈا پیارا تیری سپرد ہو گیا ہے، اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہ واعف عنہم انک انت الغفور الرحیم. اللہ تو انہوں معاف فرما. مگر کون دعا کرتا ہے؟ اجے میت دوسری گلی جاندی ہے تے کھانے کھل جاندے ہیں. جن مہمانوں نے جانا ہوتا چلے جائیں. ایک دن نہ بھی ادھر سے کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ رستے میں کھا لیں، ہوٹل سے کھا لیں. اوے ابھی اس کو دفن تو ہو لینے دو. جنہیں تاڑی خاطر اینا کچھ کیتا ہے تسی ہن 2 گھنٹے برداشت نہیں کر سکا. جب تک میت کی چارپائی گھر نہ پہنچے مت ایسا کیا کرو. استغفار کیا کرو، اس کے لیے دعائیں کیا کرو. جتھے دعا منگنی اتھے اسی مانگ دے نہیں تے 7 دن اسی پورے دے بہ کے مانگ دے رہنے تے قبر تے انہوں لوڑ ہے اس ٹائم سوال جواب ہو رہے اس ٹائم اسی مانگ دے نہیں. کتنے پیارے میرے دوست باپ بیٹھے نہیں، بڑے وڈے جملے نے میریاں پہنا بھی سن، میرے ویر بھی سن. حضرت امام وقی ابن مخلد اللہ اکبر اللہ سمندروں پار دا سفر کیتا ہے. کتنے دوست باپ بیٹھے نے اپنے پیاریاں نو دفن کریا جے. میرا رنگ نہ سونا نہیں، میرا بابا میرے تو بھی بہتا سونا، پر میں جدو قبر تے جاواں تے شعر پڑھنا ہے ایتھے چن منور صورتاں دیندے قبری پا، ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نہیں لتھا چاہ، ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹا. تیری میری زندگی ہے. پچھلے سال ماپے کچن ویچے، ایس سال کئیاں دے ماپے قبراں ویچے. اماں واز دے پتر دودھ لے آؤ، پتر دہی لے آؤ، وے پتر 20 منٹ رہ گئی، وے پتر 5 منٹ رہ گئی، وے پتر 10 منٹ رہ گئی. ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی، ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی، دور میرے تو بلا ہوندی سی، ویڑے بیٹھی دعا ہوندی سی. رات براتے آ جاواں میں، لیٹ سویر ہو جاواں میں، تازہ روٹی تیار ہوندی سی، وہ دے منہوں نانا ہوندی سی، ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی. پاس بلاتی ہے، شہری پکاتی ہے، مجھ کو کھلاتی ہے، بعد میں کھاتی ہے. یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے، خوب رلاتی ہے. قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں. ہاتھ جوڑ دیتا ہوں، جدو ماں باپ بڑھے ہو جن انہاں نو کمرے چ نال بٹھایا کر، واٹر سیٹ، پھرنی سیٹ، سوپ سیٹ، ٹی سیٹ. اس ٹیبل تے اب پتر میں کڑا روزہ رکھنا ہے، اماں چڑی روزہ رکھ لا، ابو جی چڑی روزہ رکھ لو. کیوں پتر؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
जिवें मैनू बचपन च चिड़ी रोज़ा रखाया इवें तुसी भी नाल बह के खाओ। पहले मापियां नू खवा फिर बच्चियां नू खवाओ। चाची एक वार ठांदी, चाचा एक वार ठांदा, भरा एक वार ठांदा, भैन एक वार। वे पुत्र रोज़ा रख ला दोबारा आवाज़ नहीं आउणी। इक्को रिश्ता जग ते मापियां दा जेड़े बार बार आवाज़ां मारदे ने। अल्लाहु अकबर बहुत याद आए लीरां लीरां कर दिता ही रब्बा बुढ़ियां कर दिता ही। उच्चे लम्मे हुन्ने सां, उच्चे लम्मे हुन्ने सां, कट्ठियां कट्ठियां कर दिता ही। पहाड़ां वाकू हुन्ने सां, वट्टियां वट्टियां कर दिता ही। हिरना वाकू नसदे सां, मट्ठियां मट्ठियां कर दिता ही। भरिया भरिया वेड़ा सी, मेरे दुआले पैदे सी, अबू मैनू 100 दे, अब्बा मैनू 200 दे, अब्बा मैनू 300 दे, अब्बा मैनू 400 दे। अज कमरे च कल्ला बैठा है, भरिया भरिया वेड़ा सी, कल्लियां कल्लियां कर दिता ही। रब्बा की उन्हें सा की कर दिता। आज कितने माँ बाप जुदाई की जिंदगी बसर कर रहे, कोई पास बैठने के लिए। मेरे बच्चों, कभी माँ बाप का फोन ना काटना, बिस्मिल्लाह पढ़ के सुनना। को पूछे खैर मेरी जन्नत का फोन आया, मेरे जन्नत के बूहे का फोन आया है। हो सकता है तू कहता हुए अब्बा जी 5 मिनट बाद करांगा, ते 6वें मिनट उन्होंने मौत आ जाए, सारी जिंदगी का पछतावा बन जाए। मंजियां नूं फड़ के रोंदे जे, अबू एक बार बोल, अम्मी एक बार बोल। हुण किवें बोले, जदों बुलाउंदी सी उदों बोलता नहीं। हुण तेरे को किवें पवे, जदों तैनूं आंदी सी मेरे कोल बैठ उदों बहिंदा ही नहीं। हुण मंजी नूं फड़ना है, पावे फड़ना है। जे तेरे मुर्दे नहीं मरदे, विच कबर दे गल्लां ने कर दे, उन्हों कबरों बाहर सुका लिया कर, किसे शीशे विच सजा लिया कर। जी करे ते कदे बुला लिया कर, तू मरन मराउण दी गल ही मका। मैं जुमला कहा करना में बड़े दर्द वाले जुमले ने। अल्लाहु अकबर जी बहुत याद। किन्ने यार पुछदे ने तेरियां चीज़ां दा, घड़ी कित्थों लई, मुंदरी कित्थों लई, कदों आएगा, किधरों आएगा। किन्ने डॉलर कमाए गल यार पुछ दे, किन्ने रियाल कमाए गल यार पुछ दे। रोटी खादिए कि नहीं गल मां पुछ दे, राते सुता है कि नहीं गल मां पुछ दे। एक साल होर लाला गल बीवी कर दे, शहर मकान बना ला गल औलाद कर दे। सिटी हाउस मकान बना ला गल औलाद कर दे। साडा फ्यूचर बना ला गल बीवी कर दे। वीज़ा होर लवा ला गल बीवी कर दे। छुट्टी लैके तू आ जा गल मां कर दी। छुट्टी लैके तू आ जा गल मां कर दी। राडो ले आया है कि नहीं, तवज्जो मेरे वाल, राडो ले आया है कि जिन्नियां खास कबार ने मैं देख रहा है हर बंदा अपने बचपन च पहुंच गया। राडो ले आया है कि नहीं गल यार पुछ दे। आई फोन ले आया गल पुत पुछ दे। मेरा जेवर ले आया गल बीवी पुछ दी। किन्नी छुट्टियां ले आया गल मां पुछ दी। सारा जग ही मतलब दा रिश्ता है। माँ बाप इस तू तनहा भी नहीं दसता 20,000 25 30 है 40 भी पूरी नहीं दसता।
करोड़ दी रजिस्ट्री पई हुंदी ते आंदे पुत्र उत्थे पई हूं, पुत्र उत्थे सोना पिया ही। ओए किन्ना को लकाना है। वो अपने बीवी बच्चे जिस दिन कहन वाट इज दिस, ये क्या है? मां हाज़े ही, ए मां क्यों नाल भाई हूं टेबल ते वाटर सैट, फिरनी सैट, सूप सैट, टी सैट बिठा के इत्थे पराई मास्टर या वड्डे होटल ते बह के खाना खाए। मां ते बाप नूं नाल बिठाओ, बुरकी तोड़ के पहली मापियां दे मुंह नूं ते बीवी पूछे खैर आखी वो अपने हाथों खिलाते थे मुझको, कभी मीठा दूध पिलाते थे मुझको, कभी लोरियां भी सुनाते थे मुझको, थपक कर सुलाते हैं माँ।